گا جو لوگ رزق کی وجہ سے دولت کی وجہ سے پریشان ہے آپ کے تمام ایسے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ہفتہ آتا ہے تو لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس ہفتے کے لیے کوئی خاص عمل دے دیں۔ بہت لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہوا اور پوزیٹیو رسپانس آتا ہے۔ جن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ اگلے ہفتے بھی ایسا عمل چاہتے ہیں کہ کوئی بہترین عمل مل جائے تاکہ ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ تو اس ہفتے کے حوالے سے بھی دولت کے حوالے سے بہترین عمل ہے تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، رزق اور دولت کے تمام دروازے اس پر بند ہو چکے ہیں، ہر ایک شخص چاہے خواتین ہے یا مرد ہے، ہر ایک شخص پریشان ہے اس حوالے سے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کہ آسمان سے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں، یعنی بہت اچھے ہوتے ہیں مال اور دولت کے حوالے سے، لیکن اچانک ایسے مسائل ہو جاتے ہیں جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اکثر مجھے خواتین کہتی ہیں اور مرد حضرات کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کہیں سے بھی ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، پہلے ہر جگہ سے ہم کما رہے تھے، اب تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی آسان سا عمل بتائیں کہ ہمارے رزق کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں، کم از کم اتنا تو ہم اپنی ضروریات زندگی کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں، اپنے بچوں کے خرچے پورے کر سکیں، اپنے بچوں کے خرچے اور بچوں کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ تو ایسے لوگ جن کے رزق کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں، یعنی ان کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو ان کو چاہیے کہ ہفتے کے روز اس عمل کو کریں، لیکن ہفتے والے دن ہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی دولت سے نوازیں گے کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ دولت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اتنا دیں گے کہ ان کو رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ بہت ہی مجرب اور نایاب عمل ہے، جس نے بھی کیا الحمدللہ کسی کا عمل یہ خالی نہیں جاتا۔ حاجت و مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ خوب دولت عطا فرمائیں گے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا فرمائیں گے۔ ایک تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ہفتے کے روز آپ نے یہ والا عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کا رزلٹ بہت بہتر ہے۔ کیسے کریں گے اور کون سا عمل کریں گے اور کتنی مرتبہ کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ ہفتے کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، اور اس دن آپ نے کرنا کیا ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو چلتے پھرتے بھی پڑھ لو۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ جو ابھی دعا بتلاؤں گا یہ دعا پڑھنی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں، چلتے پھرتے کر لیں۔ مرد حضرات جیسے ہی مسجد سے نکلیں تو یہ عمل کرنا شروع کر دیں، دکان پر بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر کہیں بھی اس عمل کو کر لیں۔ خواتین بھی نماز کے بعد یہ پڑھیں، کوشش کریں کسی سے بات نہ کریں، جس مقصد حاجت و مراد کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا، رزق روزی میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دولت سے نوازے گا۔ تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا۔ بسم اللہ کا نہایت ہی آسان وظیفہ جو آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ جو اپنا ہر کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہے اس سے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، اس کو ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی طاقتور، جو بھی یہ وظیفہ کرے گا وہ اللہ کی پناہ میں رہے گا، پریشانی نہیں آئے گی، ایسے اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا، اور دین اور دنیا میں غلطی کرنے سے بچا رہے گا۔ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن وہ یہ وظیفہ کرنے سے وہ اللہ کی ایسی حفاظت میں آ جائے گا کہ وہ کم سے کم غلطی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص رحمت ہوگی۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ کریں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ اللہ کی خاص رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا وہ کسی کا محتاج بھی نہیں رہے گا، اور کبھی بھی اس کسی کے آگے ہاتھ تک نہیں پھیلانا پڑے گا، اس کو کسی سے مدد نہیں مانگنی پڑے گی، اللہ اس کی ضرورت کو خود پورا کر دے گا، یعنی اس کے دل کی خواہش اللہ خود پوری کر دے گا، ایسے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کو کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ خود اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو اس وظیفے کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لے گا اس پہ کوئی بھی جادو ٹونا بھی اثر نہیں کرے گا، اور یہ وظیفہ کرنے والا جس سے بھی ملے گا، جس کے پاس جائے گا، سبھی اس کی عزت کریں گے، یعنی یہ وظیفہ کرنے والے کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کرنا بہتر ہے، اور عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی یہ وظیفہ جاری رکھ سکتی ہیں۔ اس وظیفے کی ایک اور برکت ہے، فضیلت ہے، جو یہ وظیفہ پڑھے گا وہ بے نمازی ہوگا تو نماز کا پابند ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ وہ شخص تہجد بھی پڑھنے لگ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے مقصد اپنے ذہن میں رکھیں۔ اکثر اوقات انسان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ صحت مند نظر آتا ہے تو کبھی بیماری اسے گھیر لیتی ہے، کبھی اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے تو کبھی مال کی ریل پھیر ہوتی ہے، کبھی انسان کی زندگی میں وسائل ہوتے ہیں تو کبھی مسائل۔ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے برے حالات میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ پاک کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کر لے۔ انسان کو اپنے برے وقت میں صرف اللہ پاک کی ذات کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بابے یا دربار سے بندے کو کچھ نہیں ملتا، دینے والی اور سننے والی ذات صرف اللہ کریم کی ہے، اس لیے ہر اچھے برے حالات میں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ تمہاری کامیابی کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام ہے کل۔ میں کل یہ کروں گا، میں کل سے محنت سٹارٹ کروں گا، میں کل سے شروعات کروں گا، بس کل سے میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا موڈ دینا ہے۔ وہ کل بھی نہیں آتا، کیونکہ کامیابی کی شروعات آج اور ابھی سے ہوتی ہے۔ کل نے تو ابھی آنا ہے، مگر آج تو تم کل کے انتظار میں ضائع کر رہے ہو بغیر کچھ کیے۔ اچھے وقت اور کل کا انتظار کاہل لوگ کرتے ہیں، زندگی کی حقیقت آج ہے جس میں تم سانس لے رہے ہو۔ آج کو ایسا گزارو جس کی وجہ سے تمہارا کل آسان ہو۔ اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے، اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کنج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ جس کے
पास जो कुछ होता है वो वही कुछ बांटता है। खुश मिजाज इंसान खुशियां बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है, आलिम इल्म बांटता है, पुरअमन इंसान अमन और सुकून बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है, खौफज़दा इंसान खौफ बांटता है, मस्बत और तामीरी इंसान मोटिवेशन देता है। इसी तरह स्याह दिलो मुतअस्सिब इंसान तासुब व नफरत बांटता है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी हासिल हुआ उसे हजम करना सीखें, इसलिए कि खाना हजम ना होने पर बीमारियां पैदा होती हैं, मालो सरवत हजम ना होने की सूरत में रियाकारी बढ़ती है, बात हजम ना होने पर चुगली और गिबत बढ़ती है, ताज़ियत हजम ना होने की सूरत में गुरूर में इजाफा होता है, मुजम्मत के हजम ना होने की वजह से दुश्मनी बढ़ती है, गम हजम ना होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है, इक़्तिदार और ताकत हजम ना होने की सूरत में माशरे में जुल्म बेराह रवी में इजाफा होता है। अपनी जिंदगी को आसान बनाए और एक बामकसद और बाअखलाक जिंदगी गुजारे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। असल रिज़्क़ तो यही है। एक टैक्सी ड्राइवर ने फुटपाथ पे बोझल कदम उठाते बूढ़े को देखकर ब्रेक लगाई, पूछा कहां जाओगे? बूढ़े ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस पहाड़ के पीछे आखिरी किनारे पर मेरा घर है। ड्राइवर ने बैठने का इशारा किया। रास्ते में बूढ़े से पूछा कितना दोगे किराया? बुजुर्ग ने नम आंखों से जवाब दिया, बहुत माल दूंगा। घर पहुंचकर गाड़ी जब घर की दहलीज तक पहुंची, दरवाजा खुला, मासूम बच्चे दौड़कर आए और बुजुर्ग से लिपट कर रोते हुए पूछा, बाबा हमारे लिए रोटी लाए हो या रात की तरह दिन भी भूख में गुजरेगा? बाप अपने मासूमों की हालत जा देख न सका और शर्मिंदा भी हुआ, रोकर कहा, अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे बच्चों, मगर बहुत जल्द खुदा अपना रिज़्क़ पहुंचाएगा। ड्राइवर पर बाप बच्चों का मुकालमा हथौड़े की जरब की तरह लगा। होटल पे आया, भूखे बच्चों का खाना लिया, जाकर मासूमों के सामने रखा। इतनी भूख थी, सेकंडों में वो रोटी खा गए। फिर उसी नीयत से ड्राइवर खामोशी से शहर की तरफ वापस चल दिया, इन भूखों की आग बुझा दूं। अचानक सामने सयाह मिले, कहने लगे हमें एयरपोर्ट पहुंचा दें। उन्होंने बगैर पूछे उसका किराया 100 दिनार दिया। हालांकि इतनी मुसाफत की सिर्फ 20 दिनार बनते थे। वापसी पर एक सवारी मिली, उसने भी 100 दिनार दिया। अब ये मजदूरी लेकर बाजार आया, इस बुजुर्ग के बच्चों के लिए रोटी और अशियाए खोरोनोश लिया, सीधा उन बच्चों तक पहुंचाकर कहा, मेरे भाई मेरे रब ने तेरी वजह से ये रिज़्क़ चंद लम्हों में दिया है, ले अपना हिस्सा अपने पास रख। बूढ़ा ममनून निगाहों से देर तक देखता रहा और इसके आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। फिर जबान से जो कुछ कहा होगा अर्श तक आवाज पहुंची होगी। असल रिज़्क़ तो वो है जो रब की मखलूक के काम आए, वरना खजाने तो कारून के पास भी थे। अल्लाह वालों, रब की रजा क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज अदा करना, ज़कात देना, गरीबों यतीमों को खाना खिलाना, बेवाओं की मदद करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, इबादत करना, ये इतने सारे अमाल, इतनी मेहनत और मुशक्कत सिर्फ रब को राजी करने के लिए है। और जिस बंदे से रब जब राजी हो जाता है, जो बंदा रब को राजी कर लेता है, वो जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। अगर आप में से कोई बंदा रब को राजी करना चाहता है, अपने रब को मनाना चाहता है, रब से अपनी मनपसंद ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहता है, वो 22 रजब हफ्ते के दिन एक बार ये वजीफा लाजमी पढ़े। माह रजब साल में एक दफा आता है और जो बंदा इस दिन की कदर और कीमत, इस दिन की फजीलत और बरकत को जानता है, वो मुंह से निकली हर बात को पूरी करवा लेता है। आज जिन लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, आपको लगता है आपके घर के हालात खराब हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आप दिन ब दिन मायूस हो रहे हैं, आपका कारोबार बंद हो गया है, जवान बेटों के रिश्ते नहीं हो रहे, आप रुकावटों बंदिशों में जकड़े हुए हैं, कहीं से कोई कामयाबी की उम्मीद नजर तक नहीं आ रही, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 22 रजब हफ्ते के दिन 7 बार बताए गए तरीके से अल्लाह ताला के मुबारक नाम पढ़ना। वजीफा बहुत छोटा है लेकिन तासीर बहुत ज्यादा है, ताकत इतनी ज्यादा है, आप किसी पहाड़ को भी रास्ते से हटाना चाहते हो तो पहाड़ भी रास्ते से हट जाएगा। ये दिन वाकई बड़ी फजीलत वाला है। अगर कोई रब के नजारों को, रब के कमालात और मौजूदात को खुली आंखों से देखना चाहता है तो वो हफ्ते के दिन का ये खास वजीफा लाजमी पढ़े। आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अमल क्या है? हफ्ते के दिन आप पूरा दिन किसी भी वक्त वजीफा कर सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले अपने मकसद की नियत कीजिए। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। जिसको जो चाहिए अपने मकसद की नियत करने के बाद आंखों को बंद कर लें और हाथ की उंगलियों पर रब्बे काबा के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का ये इस्म आज़म बहुत बड़ा है, जो 7 आसमानों और 7 जमीनों से बड़ा इस्म आज़म है, जिसको पढ़ने से फौरी तौर पर आपकी हर हाजत, हर मकसद पूरा हो जाता है। आपने पढ़ना है या रहमानु या रहीमु। जब आपकी जबान से निकल रहा हो, दिल ही दिल में अपनी हाजत के लिए रब से मांगते चले जाना, जबान पर पढ़ते चले जाना। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी शैतान का नाम है। आज तो वो दिन है जो साल में एक बार आता है और यकीनी तौर पर हर हाजत पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसकी कसम खुद रब ने खाई। रब शाबान और रमजान का हर दिन कबूलियत के दिन है। अल्लाह वालो, या रहमानु या रहीमु हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है। आप 7 बार या रहमानु या रहीमु पढ़ते दौरान 7 हाजात को भी जहन में रखोगे तो वो पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। 7 बार या रहमानु या रहीमु पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब से मांगते चले जाना। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी। अगर आपने किसी से बात कर ली तो वजीफा जाया हो जाएगा। दूसरी बात, वजीफे के दौरान आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कुछ लोग वजीफा पढ़ रहे होते हैं, साथ बैठे दोस्तों से बातें चल रही हैं, टीवी ड्रामे लगे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आपने 7 बार या रहमानु या रहीमु पढ़ना है। 1 मिनट का वजीफा है। इस तवज्जो से, इस ध्यान से, इस मोहब्बत से पढ़ना कि अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाए। जिस बंदे से रब राजी हो जाता है, रब्बे काबा की कसम, वो बंदा पहाड़ को भी हाथ लगाए तो वो सोना हो जाता है। आपके घर से गरीबी, गुर्बत, तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। बेटियों के रिश्तों के लिए
लिए पढ़ लो, रोजगारी से निजात के लिए पढ़ लो, बे औलादगी के खात्मे के लिए पढ़ लो, मियां बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद और शोहर के लिए पढ़ लो। आप किसी भी मकसद के लिए वजीफा पढ़ सकते हैं। सिर्फ 7 बार या रहमानु या रहीमु को शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ना है। जैसे ही 7 बार या रहमानु या रहीमु को बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाए तो वहीं बैठे आपने सिर्फ 9 बार सूरत कौसर को पढ़ना है। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। और सूरत कौसर जो रिज़्क के दरवाजे खोल देती है, सूरत कौसर जो मन तकदीर के दरवाजे खोल देती है, सूरत कौसर जो नस्लों को आबाद कर देती है। सिर्फ 9 बार पढ़ना है। उसके बाद एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पढ़नी है और आखिर में वही दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक की तरफ झट गए, हवाएं साकिन हो गई, समंदर ठहर गया, जानवर ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाकर फरमाया, जिस चीज पर ये मेरा नाम लिया जाएगा इसमें जरूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम की 19 दारगों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हरूफ हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है। इब्ने मर्दविया में भी इस तरह की रिवायत है और ये रिवायत भी इब्ने मर्दविया में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा ने मुअल्लिम के पास बिठाया तो उसने कहा, लिखिए बिस्मिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाह क्या है? उस्ताद ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया, बे से मुराद अल्लाह ताला का बहा यानी बुलंदी है, और सीन से मुराद उसकी सना यानी नूर और रोशनी है, और मीम से मुराद उसकी ममलिकत यानी बादशाही है। और अल्लाह कहते हैं माबूदों के माबूद, और रहमान कहते हैं दुनिया और आखिरत में रहम करने वाले को रहीम कहते हैं, आखिरत में कर्म और रहम करने वाले को। अमल मुकम्मल करते ही वहीं बैठे दोनों हाथ जोड़कर रब से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए, क्योंकि ये ना हो गुनाहों की पकड़ से आपका इतना शर्तिया और ताकतवर वजीफा जाया हो जाए। सच्ची तौबा के बाद रब्बे काबा से जिद करके मांगना शुरू कीजिए। आपने जो मांगना है वो आपको मिलता चला जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा रब आपकी हर हाजत को गैबी खजानों से पूरा फरमाएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई रुकावट है, आप हर तरह के मसले के लिए ये वजीफा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा वजीफा है और इसके फवायद बहुत ज्यादा हैं। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता था। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। वो मौके जहां दरूद शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो दरूद शरीफ किसी वक्त या मौके की कैद के बगैर कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, ताहम बाज मौके ऐसे हैं जहां इसके पढ़ने की खसूसी ताकीद की गई है। इसमें से कुछ तो मशहूर है, मसलन हर नमाज के आखिरी तशहद में, कनूत वितर के आखिर में, नमाज जनाजा की दूसरी तकबीर के बाद और खुतबा जुमा वगैरह में। इनके अलावा मजीद कुछ मौके ये हैं। हजरत फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नमाज में दुआ करते हुए सुना। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजा। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने जल्दबाजी की है। फिर आपने उसे बुलाया और फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब नमाज पढ़ ले तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ और सना बयान करे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे, उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है और कोई दुआ ऊपर नहीं जाती, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो जिक्र करने और सुनने वाले दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद न भेजा। नेज इरशाद फरमाया, बकील है वो जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी इस तरह कहो जैसे वो कहे, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है या 10 मर्तबा उसकी तारीफ करता है। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक को पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे महबूद
تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی